ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହେ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ସଦାବେଳେ ଦାୟୀ ହୁଏ। ଏମିତି ଇତିହାସରେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା ଯାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବା ଯାହାର ସତ୍ତା ଲୋଭ ପାଇଁ ଭାରତ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଦାସତ୍ୱର ସ୍ୱୀକାର ହୋଇଛି। ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସିଏ ହଉଛି ମୀର ଜାଫର। ମୀର ଜାଫର ଯେମିତି ନେହେରୁଙ୍କର ଲୋଭ ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ମୀର ଜାଫରଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସତ୍ତାର ଲୋଭ ପାଇଁ ଭାରତ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୋଲାମ ହେଇକି ରହିଲା। ତ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀର ଜାଫରଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବା 1757 ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ଯାହାକୁ କହିବା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ, ଯୋଉଠି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଦେଶକୁ ଗୋଲାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଥିଲେ 1600 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପରମିଶନ ନେଇଥିଲେ। ପରମିଶନ ନେଇ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋର୍ଟ ଗୁଡିକ ତିଆରି କଲେ। ଫୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଫୋର୍ଟ ସେ ଭିତରୁ କୋଲକାତାରେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, କୋଲକାତା ୱିଲିୟମ ଫୋର୍ଟ। କରିଥିଲେ। ଏମିତି 4ଟା ଫୋର୍ଟ, 3-4ଟା ଫୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଦୁର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଭାରତକୁ ଚାରି ଦିଗରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହବ। ତ ଫୋର୍ଟ ତିଆରି କଲେ ସେମାନେ, ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ନିଜର ସେନା ତିଆରି କଲେ, ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଲେ, ସାଲାରୀ ଦେଲେ। এইଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ এই ଯୋଉ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କହିଲି ନା, ଏ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ, এটা ବୁଝିବା। ୱିଲିୟମ ଫୋର୍ଟରେ ଯେତେ ଜଣ ରହିଲେ, ଏଠି ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ସେମାନେ ବଢେଇଲେ। କଣ କଲେ, ସେ 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ପ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ। ଆମେ କୋଲକାତା ବୋଲି ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛୁ। ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ଥିଲା 1800 ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ପ୍ରାନ୍ତ। ତ ସେନର ନବାବ କିଏ ଥିଲେ? ସେନର ନବାବ ଥିଲେ ସିରାଜ ଉଦ୍ ଦୌଲା। ଇଏ ଥିଲେ ସେଥର ନବାବ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କଣ ନା, ଯାହାବି ସେମାନେ ବିଜନେସ କରିବେ ତାର ପ୍ରଫିଟର କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ଦେବେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ କରିବେ ସେଠି ପରମିଶନ ଦରକାର, ଟ୍ରେଡ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ୱିଲିୟମ ଫୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମି ରହିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ନବାବ ଯିଏ ଥିଲେ ସିରାଜ ଉଦ୍ ଦୌଲା, ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ନ ନେଇ ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଟ୍ୟାକ୍ସ କାହାକୁ? ବଙ୍ଗର ନବାବ, ରାଜା ବୋଲି କହିବା, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନବାବ କଣ କଲେ, ସିରାଜ ଉଦ୍ ଦୌଲା ରାଗ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ। ଆମ ଦେଶରେ ବିଜନେସ କରିବ, ଆମର ପରମିଶନ ନେବା ନାହିଁ, ତମ ଏତେ ସାହସ, ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଗ ଆସିବ। ଇଏ କଣ କଲେ, ଏ ୱିଲିୟମ ଫୋର୍ଟ ଉପରେ ଚଢାଇ କରିଦେଲେ। ୱିଲିୟମ ଫୋର୍ଟ ଉପରେ ଚଢାଇ କଲେ ବା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯେତେବେଳେ କଣ କଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ହାରିଗଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ, ବ୍ରିଟିଶର କିଛି ସିପାହୀଙ୍କୁ, ବ୍ରିଟିଶର ସିପାହୀ ମାନେ ଭାରତୀୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନୁହଁ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସିପାହୀକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲେ। ବ୍ଲାକ ହୋଲ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବ୍ଲାକ ହୋଲ ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ଏଠି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ ହୋଲ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରେ ସେ 146 ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କବାଟ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲେ, ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିଏ କଲେ? ସିରାଜ ଉଦ୍ ଦୌଲା। କିଏ କଲେ? ଏ 146 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 133 ବା 33 ଜଣ ଲୋକ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ପଶିଗଲା, ଭୟ ଏବଂ ରାଗ ଆସିଲା। ସେମାନେ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକିରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇନଥିଲେ ବା ରୁଲ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା। ଭାବିଲେ ସିରାଜ ଉଦ୍ ଦୌଲାଙ୍କୁ ହରେଇବାର ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଣ କଲେ ନା, ଏହାର ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶାସନ ରୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଜର ଆପଣେଇଲେ। କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ସିରାଜ ଉଦ୍ ଦୌଲାଙ୍କର ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ ନା, ମୀର ଜାଫରକୁ ଡାକିଲେ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି
षड्यंत्र करने मिर जाफर को कहले आमको तुम साहाଯ୍य कर आम कौन करूँ ना तुम गौड़ प्रदेश नवाब करदे सिराजुद्दौला माने नेक्स्ट किंग आम तुमको राजा करदे। मिर जाफर कौन कला ना राजा शासन गादी लोभरे ब्रिटिश मान सहित हाथ मिलला ब्रिटिश मान सहित हाथ मिलला ए प्लान कार थिला ना रॉबर्ट क्लाइव भारत में धन संपत्ति लुठन करने विशेषकर या रॉबर्ट क्लाइव इंग्रेज मैंने बहुत क्रूर बहुत निष्ठुर ये रॉबर्ट क्लाइव और मिर जाफर हाथ मिले से समय सिराजुद्दौला आर्मी के 50,000 50,000 ब्रिटिश पाखरे आर्मी के ब्रिटिश पाखरे 3,000 1 2 3 3,000 तो ए मिर जाफर कौन बोले राजा हवा लोभरे सिराजुद्दौला सैन्य सामंत थे से किसी लोभ देखले षड्यंत्र शिकार कर निज पक्ष को नेले जो गोड़ा बारूद थिला से बारूद रे पानी ढालिबार काम कहीं पाखे तोप थिला क्या पाखे तोप बंदूक पाखे ना सिराजुद्दौला पाखे एमती षड्यंत्र करबा परे युद्ध होला युद्ध केबे हला ना 23 जून 1757 मसीह पलासी स्थान पलासी भागीरथी नदी कूल युद्धटा आरंभ होला। आपण माने विचार करतु 3000 सैन्य गोटे पटे 50,000 सैन्य गोटे पटे आखि पटारे 3000 सैन्य शेष कर देवा कथा किंतु कौन होला केवल 3-4 घंटा युद्ध चलला युद्ध रे हारी गले किए ना सिराजुद्दौला नवाब हारी गले कारण मिर जाफर को षड्यंत्र जो तोप बारूद थिला बंदूक थिला से पानी भर्ती कर देथिले आ से समय वर्षा जहाँ सिराजुद्दौला हारी जाए से जितने पड़ेला कौन कले ना गंगर नवाब क्या कर दिया ना मिर जाफर को गंगर नवाब कर दिया मिर जाफर हेले गंगर नवाब तापर ब्रिटिश माने कौन करे ना सिराजुद्दौला को खोजी चले जिते मिलला मिर जाफर कौन कले से शेष नवाब होते कहले सिराजुद्दौला को फांसी दे दियो सिराजुद्दौला को फांसी दिया है एटा होची ब्रिटिश माने एठू कौन बोले ना मिर जाफर को तो नवाब कर देले किंतु प्रकृत रे शासन रहला ब्रिटिश मान को पाखरे प्रकृत रे पावर रहला ब्रिटिश मान को पाखरे रहला पावर से रे गले किंग मेकर ये ब्रिटिश माने हले किंग मेकर तापर कौन कले ना इठू ट्रेड रो परमिशन निज हिसाब से ट्रेड कले गोगरे निज हिसाब से ट्रेड करे मन इच्छा टैक्स लगेले बिजनेस मन इच्छा टैक्स लगने जमी मन इच्छा पल्यूशन काट दे पैसा से मन इच्छा टैक्स लगेले यार क्षति कौन होला ना 1757 रे बंगर स्वाधीनता ह्रास बंग प्रदेश स्वाधीनता शेष होला स्वाधीनता मिर जाफर नवाब हला पर कौन होला ना जो देवानी राइट माने कौन राज्य रो कर आदाय करिवार क्षमता कर आदाय करा जाए से समय जो माने राज्य रे रहउतले से माने का टैक्स देउतले राजा को एठी जदि कहबा का दिया होतला सिराजुद्दौला को दिया होतला टैक्स किंतु जतबे सिराजुद्दौला को मृत्युवरण होला गंगर नवाब हेले मिर जाफर ब्रिटिश माने कौन करे ना ए जो मिर जाफर को टैक्स देबा कथा जेतु से राजा ना टैक्स सिस्टम ता के नेली टैक्स सिस्टम ता नेले ब्रिटिश जहाँ फल कौन होला बिहार ओडिशा और बंग प्रदेश संपूर्ण टैक्स सिस्टम काटे चली गला टैक्स के ने टैक्स नेले ब्रिटिश आउ एमिति भी सुना जाय इतिहास रे भी लिखा अछि जे रॉबर्ट क्लाइव जो कहली रॉबर्ट क्लाइव
ये थे कौन ना ब्रिटिश मिलिटारी रो कमांड चीफ सेनापति कोथिरो ना विलियम फोर्ट रे जो थे विलियम फोर्ट रे जो सेना थे बा मिलिटारी थे आर्मी तांकर सेनापति ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ये कौन करथिले जेते टैक्स सब आदाय होला ए टैक्स को शिप माध्यम रे कोठी नेले ले गले इंग्लैंड शिप माध्यम रे इंग्लैंड ले गले एठी गुटे पॉइंट बोले रखंतु ए जो शिप माध्यम रे नहीं गले एठी कोन पाए ना कोलकाता पोर्ट कोलकाता बंदर ब्रिटिश मान को आगुर मध्य थिला काहे कि कोलकाता बंग प्रदेश रे कोन होथिला ना चाउल रेशम एसबू विशेष भाव उत्पादन करा होथिला एवं ई बंदर माध्यम रे कोलकाता बंदर माध्यम रे कोन होथिला ना पूरा यूरोप को वाणिज्य को व्यवसाय करा होथिला के करथिले ना से समय जे बंगर नवाब थिले ताकर पूर्व दिथिले से माने तो ब्रिटिश मान को पूर्व मध्ये ए बंदर थिला तो ए रॉबर्ट क्लाइव कोन कले जते को जहा जते को सब लुटिले किछि रहिला कोठी ना विलियम फोर्ट रे ब्रिटिश मान को कोबोरे आ उठा पड़ला शिप माध्यम रे पड़ला इंग्लैंड आ विलियम फोर्ट जेतले जीती गला कोला से युद्धटा जेतले बंग ताकर कब्जा रे हे गला एवं बिहार ओडिसा जेतले ताकर समुदाय टैक्स लेले ए टैक्स बार फल कोन होला ना मिलिटरी पावर बढ़ैला मिलिटरी सेना करो क्षमता बढ़िला आहुरी सैनिक भर्ती कले आहुरी ट्रेनिंग देले अधिक सालारे अधिक दरमा देवा अनुसार बहुत भारतीय को निज सिपाही भाव में रखिले एवं धीरे धीरे कौन कले समग्र देश को गुलाम करबा पई चेष्टा कले एवं गुलाम कर रखिले मध्य दीर्घ 200 वर्ष धरि आबंतु जनकर भूल पाई मिर्जाफर जे थिले सेनापति ताकर जनकर भूल पाई संपूर्ण भारत वर्ष 200 वर्ष धरि इंग्रेज मानकर गुलाम है तेणु जितेबले भी निष्पत्ति नेबे लोभ किंवा सत्तार आशा न रखी निष्पत्ति नेबे कहीं आपण मानकर जनकर निष्पत्ति समग्र देश जाति व समाज पर बहुत क्षतिकारक हो पारे आगो वीडियो आपको भल लगी आसंता काली आ गुटे वीडियो देखा से वीडियो कोन ना बक्सर युद्ध विषय काली कथा हवा पनासी युद्ध पर आसे बक्सर युद्ध जा पर संपूर्ण भारतर टैक्स सिस्टम टा को इंग्रेज माने नै जाइथिले आसंता काली से विषय कथा हवा वीडियो भल लागुची लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु जय हिंद।